मंदिर रे अन्ना 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 कहारो मां से कहारो मां मारे सामुएलंकर मां प्रवक्ता सामुएलंकर मां जय यीशु हालेलुया जति बेले से मंदिर रे कबाट पाखरे गुटे बिछणा पट्टी पट्टी बा आसन नेकी एटे पके से कोन करथुन से कांदी बारे लागै कोन पाए कांदुथुन कोन पाए कांदुथुन हां कोन गोलो भाषा दैछथि से पुत्र संतान पाए बोली से कांदी चंती अहरह दिन राति से प्रार्थना करचंती की जानि छि केबे स्त्री रो दुख स्वामी जानि पारि नाही बाड मोटरसाइकिल धरि बारी कोड बारी कोड सांग होय गेले चढ़ जाय पळे ओके नाही किंतु आज हम देखिबा को पाउ जे स्त्री रो वेदना स्त्री कांदी कांदी मंदिर रे से कांदीबा करछि प्रार्थना करछि एलिजा को देखुछि ये कोन मद पी के आछि कि ये मद पी आसी के किछि शब्द न करी के तार पार्टी को बेले बेले देखु नहीं गुप्त प्रार्थना करथिबा हृदय से प्रार्थना करथिबा व्यक्ति मानकर पार्टी काली ले आज हम देखि पाउछु हन्ना के पुत्र संतान पाइबा पाए से मानत कले जय यीशु हालेलुया हालेलुया कोन पाए से मानत कले पुत्र संतान पाए से मानत कले ए परिसे को प्राण मानत करिसंती त्याग से कहते जदि मोर पुत्र हेबो मो आज मोर प्रभु को पाए दान कर देबी तार प्रार्थना थिला तार मानत थिला जदि मोर से कोम हेबो मो मोर जीवन पाए समस्त पाए प्रभु को पाए আজি मानकर मंडलीर ए बलपुर मंडलीर एहरा धर्म पत्नी से माने कोन मानसिक करथिले के कहिबे यदि कोन मानसिक तांको पो बोल रे को पाएगा ना ओके ठीक आज रे वाक्य बढ़िया ओके से माने मध्य पुत्र संतान का से मानसिक प्रभु सुनिले प्रभु तार मानत पूर्ण कले जय यीशु हालेलुया हालेलुया से दुहेकर प्रार्थना को से पूर्ण कले एवं जते बेले आमे मानत खाउछु मानत करूछु आमे की परि हेबा दरकार से हमर से प्रकाश करूछंती विवरणी 23 अध्याय 21 23 पद रे आमे पढिबा जदि हमर मानत पूर्ण होला मानत जमे पाइछु ताहा को आमे संपूर्ण परिवार हमर दायित्व 23 अध्याय 21 रु 23 पढिबा सदा प्रभु तुम परमेश्वर उद्देश्य रे तुम्हें मानत मनासिले ता देवको विलंब करिब नाही कारण ता तुमर पाप हेबो सदा प्रभु तुम परमेश्वर अवश्य तुम ठारू ता आदाय करिवे परमेश्वर तुम ठारू ता से आदाय करिवे मात्र जेबे मानत न करो तेबे तहिरे पाप हेबो नाही जा तुम हस्तरु निर्गत होछि ता करिबार मान जेबे करिवो तुम्हें आपना मुखरे प्रतिज्ञा करी जो लोक स्वच्छदत्त उपहार सदा प्रभु तुम परमेश्वर के दर्शने मानत करियछ तद अनुसार करिवो जय यीशु हालेलुया जदि तो हमें मानसिक करूछु एबे मानसिक पाइला होला परे हमें वास्तविकता को नहीं प्रभु कोन करिवे से हमको आदाय करी बुझि पारलो मां माने बुझि पारलो ना आज्ञा माने बुझि पारलो जदि नहीं हमर मानसिक पूर्ण करबा को नहीं मानत करबा को नहीं मनसे हेबा को नहीं मानसिक विभिन्न प्रकार मानसिक अछि म आपन मान को समय भितर म आपन कहिबी
ଆଜି ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁହେଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ସେମାନେ ମାନତ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯାହା ପାଇବ ଏବଂ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜିର ଏହି ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଦେଖିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନତି କରନ୍ତି ସେ ଜଣେ ସେ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବି। ଆବ୍ରାମଙ୍କର ଦିଟା ପିଲା ଇସାକଙ୍କର ଦିଟା ପିଲା ଏସାଉ ଯାକୋବ ହଁ କି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏସାଉ ବୁଢା ହେଇଗଲା ଇସାକ ବୁଢା ହେଇଗଲା ସେଇ ସମୟରେ ସେ କଣ କହିଲା ମତେ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ବା ହରିଣ ମାଂସ ଦରକାର। ହେଲେ ସେ ବେଶୀ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏସାଉକୁ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏସାଉ। ହେଲେ ମାନସକୁ ବାପା ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛି ନା ମା ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛି? ବାପା। ପୁଅ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଘରେ କିଏ ନହେଲେ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି। ହେଲେ ଇସାକ କଣ କରେ ଏସାଉକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏସାଉ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଶରୀର ଯାକ କଣ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର କଣ ଲୋମରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ବାବୁ ଏସାଉ ତମେ ଯାଅ ହରିଣ ମାଂସ ତମେ ଧରିକି ଆସିବ ମୁଁ ଖାଇବି ଏବଂ ମୋର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ମୁଁ ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ବୁଢା ହେଇଗଲେ ଆଖି ଶୁଣାଇ ସେ ସମୟରେ ସେ କଣ କଲେ ସେ ହରିଣକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ତାର ସାନ ପୁଅ ଶୁଣୁଛି ଯାକବ ସେ କଣ କରୁଛି ଶୁଣୁଛି ମୋର ବଡ ଭାଇ ନା ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ ମୁଁ ପାଇବି ନାହିଁ। ସେ କଣ କଲା ସେ ଏସାଉ ବାହାରକୁ ଗଲା ଭିତରେ ଏ ଗୋଟେ ଛେଳି ମାରିଲା। ଛେଳି ଚମଡା ନାଇଁ ମେଣ୍ଢା ବା ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଚମଡା ସେ ତାଙ୍କ ହାତ ଗୁଡାକରେ ଲଗେଇ ଗଲା। ବାପା ନିଅ ତମେ ତ ହରିଣ ମାଂସ ମାଗୁଥିଲ ପରା ମୁଁ ତମକୁ ଆଣି ଦେଇଛି ଖା। ଶୁଣିଲା ଏଇଟା ତ ଯାକବର ସ୍ୱର। ବାପା ମୁଁ ସେ ଏସାଉ କହୁଛି ଆଖି ଦୁଷୁ ନାହିଁ ନା ମୁଁ ଏସାଉ କହୁଛି ତମେ ଖାଅ ସବୁ ରାନ୍ଧି କରି ସେଇ କଣ ଦେଲେ ତାପରେ ତମେ ଏସାଉ ନା ଯାକବ ବୋଲିକି ସେ ହାତ ଯାକ ଛୁଇଁଲା ବେଳେ ମେଣ୍ଢା ଚମଡା ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ କି ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ଏସାଉ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଟା ଯାକବର ସ୍ୱର। କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଇଲେ ପିଲା ପରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲା ପରେ ଡରିଗଲା ମୋର ବଡ ଭାଇ ଯଦି ଆସିବ ମତେ ଆଉ ତ୍ରାହି ନାହିଁ ମତେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ମାରିଦେବ। ସେ କଣ କଲା ଖାଇଲା। ଏତିକି ଭିତରେ ସେ ସବୁ ଆସିକି କଣ କରୁଛି ଦଉଛି ବାପା ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ହରିଣ ମାଂସ ଆଣିଛି ତମେ ଖାଅ। ମୁଁ ତ ଏବେ ଖାଇଲି ଏବେ ତ ଆସିଥିଲ ପରା ତମେ। ସେତେବେଳେ ତାର ଚାଲାକି କହିଲେ କି ମୋର ସାନ ଭାଇ ତାକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣା କରିଦେଇକି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଯାଇଛି। ବାପା ମତେ ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ସାରିଛି ଆଉ ନାହିଁ। ରାଗିଗଲା ଭୟଙ୍କର ରାଗ ଉଠିଗଲା। ସେ କଣ କଲା ଯାକବକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧାନ କଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ମୋର ବଡ ଭାଇନା ମତେ ମାରିବ ବୋଲି ଯାକବ ଧାଇଁବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଧାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ କଣ ହେଇଛି ରାତ୍ରିରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଜନ ଲୋକମାନ ନଥିବା ଜାଗାରେ ସେ ଶୋଇ ପଡିଛି। ଘଟଣା ସେଇଟା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 18-22 ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖ ପଢ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 23 ଅଧ୍ୟାୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ତୂପ ରୂପେ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛି ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ହେବ। 28 ଅଧ୍ୟାୟ 18-22। ଏତି ଉତ୍ତରେ ଦେଖ ସେ କୋଉଠି ଶୋଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲୋକ ନଥିବା ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ପଥର ଗୋଟେ ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ତକିଆ କରି ଶୋଇଛନ୍ତି। ତାର ଭୟରେ ସେ ଏସାଉ ମାରିଦେବ ବୋଲି ସେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି।
ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁର ମସ୍ତକ ତଳେ ଦେଇଥିଲା ଯୋଉ ପଥର ସେ ତକିଆ ଭଳିଆ ତା ତଳେ ରଖିଥିଲା ତାହା ନେଇ ସ୍ତମ୍ଭ ରୂପେ ସ୍ଥାପନ କରି ତାହାକୁ ସ୍ତମ୍ଭ ରୂପେ ସେ ସ୍ଥାପନ କରି ତৈ ଉପରେ ତୈଳ ଢାଳିଲା। ତା ଉପରେ ସେ କଣ କଲା? ତେଲ ଢାଳିଲା। ପୁଣି ସେହି ସ୍ଥାନର ନାମ ବେଥେଲ ରଖିଲା। ପୁଣି ସେଇ ସ୍ଥାନର ନାମ ବେତଲ ବୋଲି ରଖିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେଟା ଲୁସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଥିଲା। ମାତ୍ର ପୂର୍ବେ ସେହି ନଗରର ନାମ ଲୁସ୍ ଥିଲା। ଲୁସ୍ ଥିଲା। ଏଠି ଦେଖିବା ତାର ମାନତା। ଆଉ ଯାକବ ମନୋନୀତ କରି କହିଲା, ମନୋନୀତ ନାହିଁ, ମାନତ କରି କହିଲା, ଯେବେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ସହାୟ ହେବେ, ଯେବେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ସହାୟ ହେବେ, ଯିବା ସମୟରେ ବିପଦ ଯେମିତି ନ ହେବ, ଓ ମୋର ଏହି ଯିବା ପଥରେ ମତେ ରକ୍ଷା ମୋର କରିବେ, ଏହି ଯିବା ପଥରେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବେ, ପୁଣି ଆହାର ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ନ ଓ ମୋତେ ପରିଧାନ ଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ, ପିନ୍ଧିବା ନିମନ୍ତେ ବସ୍ତ୍ର ଦେବେ, ଆଉ ଯେବେ ମୁଁ କୁଶଳରେ ଯେବେ ମୁଁ କୁଶଳରେ ପିତୃଗୃହକୁ ପୁନର୍ବାର ଆସିବି, ମୋର ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବି, ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ହେବେ। ଏବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ହେବେ। ଜୟ ଯୀଶୁ, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାର ମାନତ କଣ ପାଇଁ ଥିଲା? ଯେମିତି ସେ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତାର ମାନତ ଥିଲା। ହଁ କି ନାଇଁ? କାଳେ ମୋର ବଡ ଭାଇ ମତେ ମାରିଦେବ, ସେ ମାନତ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ, ମତେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଟିକେ ବସ୍ତ୍ର, ଏବଂ ମୁଁ ଯେମିତି ପିତାଙ୍କ ଘରକୁ ଭଲରେ ଫେରିବି, ସେଟା ପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ମାନତ କରୁଛି, ତୁମେ ମୋର ସହାୟ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦିନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହୁଛି କାହିଁକି। ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ, ନା ବୈଦ୍ୟ ଚିହ୍ନୁଛି, ନା ଡକ୍ଟର ଚିହ୍ନୁଛି, ନା କୌଣସି ଲୋକମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ମାନସିକ କଲି, ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ହେବ, ମୋ ମଣ୍ଡଳୀ 3000 ଟଙ୍କା ଦାନ କରିବି। ମାନସିକ ସମସ୍ୟା। କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ହଉଛି, ମୁଁ ଘର ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଘର ଯଦି ସରିବ ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ମାନସିକ ମୁଁ ଘରରେ ପାଣି ମନ୍ତେ ଦେବି। କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଥାଉଛି, ମୁଁ ଯେ ପାଳକ ହେଲି, ପାଳକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯଦି ସାର୍ଥକ କରିବି, ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ତାର ସଫଳ କରିବି। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ଲୋକମାନେ କରୁଛୁ କଣ? ମୋ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଯିବି, ଯେମିତି ଭଲରେ ଆସିବି, ଭଲରେ ଯିବି। କିଛି ବାପା ମାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଝିଅକୁ ଯେମିତି କୁଆଡେ ଗୋଟେ ବର ଆସୁଛି କି ନାଇଁ? ତା ମାନେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାନସିକ କରୁଛୁ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ, ଆପଣ ମାନେ ପଢନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ମାନସିକ କରୁଛୁ, ଆମର ମାନସକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ କଣ କରିବାର ଅଛି? ପରିଶୋଧ କରିବାର ଅଛି। ଆଇବ ପୁସ୍ତକ 22 ଅଧ୍ୟାୟର 27 ପଦରେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆଇବଙ୍କର ମାନତ ସେଠି ସେ ପୂରଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଲେଖନ୍ତି। ପାଇଲୁ କି? 27 ପଦ। ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ, ଓ ସେ ତୁମ କଥା ଶୁଣିବେ, ସେ ତୁମର କଥା ଶୁଣିବେ, ଓ ତୁମେ ଆପଣା ମାନତ ପରିଶୋଧ କରିବ। ତୁମେ ତାର କଣ କରିବ? ମାନତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଜୟ ଯୀଶୁ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ମାନେ ଯାହା ପାଇଛୁ ତାହାକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଅଛି। ପାଇବା ଲୋକମାନେ ପାଶରିବାଟା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଲୋକ 17 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, 10 ଜଣ କୁଷ୍ଠୀ ମାନେ କୁଆଡେ ଥିଲେ? ଗାଁର ବାହାରେ ସେମାନେ କରୋନା ହେଲେ ଯେମିତିକି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ରଖାଯାଉଥିଲା, ଠିକ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଁରୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୁଷ୍ଠୀ ଲୋକମାନେ। ସେ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଆକୁଳ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକି ସେମାନେ ଡାକିଲେ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ମାତ୍ର 9 ଜଣ ପାଶରିବ। ହଁ କି ନାଇଁ? ପାଇଲା ବେଳେ ପାଇନଥିଲା ବେଳେ ୟା ବୁଆ କରିକି ଡାକୁଛୁ, ପାଇଲା ବେଳେ ପାଶରି ଗଲେ କଣ ହେବ? ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି, ଗୀତ ସଂହିତା 50ର 22।
एणु करके जहाँ पाइछु आमे केबे पासरिबाकू नाही सेठी से आमान कहउचंती जदि पासरि जाइछ ताको विदीर्ण करबे नष्ट करबे हां 22 हे परमेश्वर को पासरिबा लोक माने ए परमेश्वर को पासरिबा लोक माने तुंबे माने यहा विवेचना करो तमे टिके मने पकाओ जहाँ के द्वारा तमे पाइछो पहिले आबे तुम मानन को विदीर्ण करिबा नहले तुमान काम को कोन करबा विदीर्ण माने कोन करछो चिरि देबा बोल बाबू ने विदीर्ण करिया बोले अमान को पाखरे ज्वर आइबो मुंड बता आइबो कास बोल समय आइबो बड़ बड़ समस्या आइबो समस्या रे समस्या पड़तिबो हम गाली कथा कोन कहंती बज ऊपर नळी थांबी हम कि नै गोटे समस्या पड़ नथिबो सर नथिबो आ गोटे समस्या पड़तिबो जानिबा को पाइबा जे हमें समस्त पाइछु किंतु परमेश्वर को पासरी जाइछु जय यीशु हालेलुया प्रिय प्रभु को लोक माने आ गोटे वाक्य लिखा होचे आ गोटे पद के हां कोणी उद्धार करबा को कहि नथिबे हां परमेश्वर को पाखरे हमें प्रार्थना करितु चाळकासी के प्रार्थना कला जाजकासी के मानत प्रार्थना कर देला सब जा कहला यदि विदीर्ण करबे प्रभु कि हम उद्धार करब ए जदि हमर सहानो केहि नथिबे आउ अमान पाखरे केहि नथिबे जय यीशु हालेलुया हालेलुया एवं हमर कर्तव्य आबे लिखा अछि ज्ञानी सलोमन उपदेश को कहउचंती उपदेश को फलित करथिबा हमर कर्तव्य पुनी मनुष्य मानव कर्तव्य उपदेश 12 अध्याय 13 14 पद रे मनुष्य माने कोन करबार अछि जदि पाइछ प्रभु को नारे मानसिक करिके तेबे हमें से कार्य को पूर्ण करबार अछि उपदेश को 12 अध्याय 13 14 जल्दी पढ़ आहुरी से मोहर पुत्र तुम्बे नहीं बोल पढ़ तारो कथा है सेटा का आहुरी हे मोर पुत्र तुमे 12 अध्याय 13 14 सारो कथा एही सारो कथा है सब सुना जाय अछि हां परमेश्वर को भय करो ओ ताहांकर आज्ञा सब पालन करो टिके हां सुना सारो कथा ही पुनी तमे जो प्रार्थना करितो जहाँ जहाँ पाइतो सब परमेश्वर सुनिचंती किंतु परमेश्वर को भय करो ओ ताहांकर आज्ञा सब पालन करो कारण यह ही मनुष्यर पूर्ण कर्तव्य कर्म हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मनुष्य मानकर पूर्ण कर्तव्य कर्म कोन जहाँ हमें पाइछु ताहा परमेश्वर को देउ कृतज्ञतार सहित ताकू देबा होछि अमानकर कर्तव्य नेक्स्ट पद जेहेतु परमेश्वर प्रत्येक कर्म पुणी भल कि कर्म भल कि मंद प्रत्येक गुप्त विषय विचार रे आनिबे केमति करबे गुप्त रे से विचार करबे भल कि मंद सब किछि परमेश्वर हमर जानते हालेलुया लॉर्ड एणु परिवर्तन माने आपण माने केबे मध्य मानसिक हेबे बोले ठीक सत्य जहाँ में मानसिक करबा ताहा हमें पूर्ण करबा को बाध्य केबे पासिता को नाही कारण से ईश्वरंकर दत्त दान एणु करके गीत संगीता 103 रो 3 पद ना 2 पद देखलो तांकर मंगल दान पासर नै बसे 2 पद ना 2 पद हे मोर मन ए मोहर मन सदा प्रभु को धन्यवाद करो सदा प्रभु को धन्यवाद करो ओ तांकर मंगल दान सब पासर नाही तांकर मंगल दान अर्थ तांकर से दान जहाँ ईश्वर जहाँ करंती प्राणी रो मंगल पाई से तांकर मंगल दान हमें पासिबा को नहीं कथा मत माने ईश्वर से मंगल दान को हमें कोई पासिबा नहीं आशीर्वाद एबे मते पासिबा को नहीं मने पकेबार प्रभु को से दान जे प्रभु को लोक माने ईश्वर वाक्य को हम एमिति देखु अनेक जगह रे से मानत विषय लिखा अछि एवं आपण माने मते देखिबा को पाइबे जे मानत करूतु जते बेले हमें ताहा सफल करबा को बाध्य आदि पुस्तक मते पढलो आगोटे वाक्य लिखा अछि गीत संहिता 50 रो 14 पद रे लिखा अछि संगे संगे दिव्य यज्ञ उत्सव करी से मानत पूर्ण करबा निमंते से प्रभु मान सिद्ध 14 पद
तुम्भे परमेश्वर को उद्देश्य धन्यवाद स्वरूप बलि उत्सर्ग कर परमेश्वर उद्देश्य रे तुमर मानव पाए तुम्हें कौन करबार अछि धन्यवाद और बलि रूप में उत्सर्ग करो ओ सर्वसिद्ध उद्देश्य सर्व परिस्थिति उद्देश्य रे अपना मानव पूर्ण करो प्रभु यीशु को टारे ही जाई के मानव पूर्ण करबार अछि उदाहरण आपण मानको देते से ना नेबे नै गाने दिन जेतेबेले गोटे संतान गोटे घरे संतान होन का फादर को आस्ते प्रार्थना करे देखो तो प्रभु को से योजना गोटे नीति प्रार्थना कर गोटे 2 मास भी है नहीं से गर्भ धारण ताको सासु ससुर बेसी खुशी गले एते दिन पर मोर छे गोटे गर्भ ओके ना ले तार ससुर किस बोला ए बुआ देख नात्या है बकी नातुन है बकी तुम्हें रायगढ़ माजी गोरी रे जाई थाई मानसिक करूची गिरजा रे पूर्ण करबो कोठी जति गोटा सुतो से तार सासु ससुर कथा सेते हे गला जते बेले सेड मानसिक करे पे बाळ काळ पे से गला बेले ताकर करे सुना होता कोन होतला से सुना होतबार व्याकुल हे गले उपाय सुन तापरे सेटा को कैंसर हैला बोले ना एते दिन तो हला सुना तो गला बोले आ गुड दिन स्थिर कले आज रे जीवा जते बेले से जीवा पय सब जाक रेडी हे छथि गला बेले ओदा रास्ता है छथि तार बापा मरि गला बोले देखो परीक्षा कोन हेबो कोन से लोक उठै परिबे नाही हठात तार बापा मरि कोन कले ओ सेटा पितला नाही बोले से माने कोन कले समादेला सब काम सब ती जण तार पिला को परीक्षा माने जाय कि माजी मरियाडे जाय कि जते बेले से प्रार्थना करो ताको बाळ रे आज्ञा समस्या केते सोला नै आज पर्यंत समस्या काहा को ना न नै आपण माने जानथिबे जे कांको काहा विषय मु कहूचे हां निजे का मात्र वाले सुनि चंती एण मु एमती करी कि प्रभु कोटार जदि मानसिक बा प्रभु कोटार समर्पण करो क्रिश्चियन लोक क्रिश्चियन रीति नीति पालन करो एटी सिटी मानसिक सेवा से आवश्यक प्रभु को भक्त दास दासी माने अछंती प्रार्थना करो आज जो ये वाक्य आपण माने सुनछंती ईश्वर को वाक्य केबे मध्ये बेकार जीवन नाही बाइबल से कहूचा मान को प्रवक्ता जिसान को पुस्तक जदि काढिबा आपण माने खाडन देखिबे जे ईश्वरंकर वाक्य गुटे वर्षा तुल्य जदि वर्षा पानी जदि एई गछरे पडिबो कोन हेबो गछ बढिबो ईश्वरंकर वाक्य मध्ये जेमिति आम ऊपर सुना जीवो आपण मानक निकट रे प्रभुंकर सेवक सेविका माने जदि प्रार्थना करियछंती बेकार जीव नाही से माने से पानी जेमिति आसिले तळे संतरा करिवो भोजनकारी को खाद्य गुणबा लोक को इज से प्रदान करि दिबो ठीक सेही बळी ईश्वरंकर वाक्य जदि आमान पर मध्ये आसीबो सेमति ही से करिके दिबो गजा हेबाटा सुनिश्चित ईश्वरंकर वाक्य केबे पेटिबो नाही एण करिके ईश्वरंकर से जदि मानसिक करिछु ईश्वरंकर नाम रे ताहा हम पूर्ण करबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड और प्रभु लोक माने ठीक से ही बळे आमानकर मानसिक संपूर्ण तळ होछि आमे प्रभु केबे पासिबा नाही प्रभु को सर्वदा और गौरव देश रे आउ जेमिति कि विजाति लोक से दिन कृतज्ञतार सहित यीशु को जणाई गला ताकर पाद तळे पड़ी के से कहला मु कुष्ठ रोग रो सुस्थ होछि धन्यवाद हो प्रभु प्रशंसा हो तो बोली से गौरव कला ठीक से बळे हमर जीवन मध्ये प्रभु नो करने को आमे गौरव करबा हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रभु वाक्य दे हम समस्त को आशीर्वाद करो ता पुत्र पवित्र आत्मा नाम रे आमेन सदाए नाम प्रभुए
वंदना पूजा संबर वंदना जना महान प्रभुए वंदना जना महान प्रभुए अर्चना पूजा संबर अर्चना पूजा संबर जय हे पिता रे सविता रे सविता जय हे पुत्र तारणकर्ता तारणकर्ता जय हे पिता रे सविता रे सविता जय हे पुत्र तारणकर्ता तारणकर्ता परमात्मा पावन करे परमात्मा पावन करे धन्य धन्य सब नाम प्रभुए धन्य धन्य सब नाम प्रभुए वंदना पूजा संबर वंदना पूजा संबर वंदना जना महान प्रभुए वंदना जना महान प्रभुए अर्चना पूजा संबर अर्चना पूजा संबर सरल भक्तकाल समस्ते सदाप्रभुंकटारे प्रशंसा करिवे एई समय समर्पण प्रार्थना हमर अवश्य आगे अछंती से करिबा केतेबेले आमाने समस्त आखु बुझिबा हस्त जोड़िबा आज जो परिवार सदाप्रभु परमेश्वर उत्सर्गित होती से परिवार प्रार्थना करवा पुणी आमर परिवार को सदाप्रभु परमेश्वर समर्पण करवा सदाप्रभु परमेश्वर आमर कलर जो संसार शक्ति मान देखते भी तले समर्पण करवा सदाप्रभु धन्यवाद अधिपति सदाप्रभु परमेश्वर मंगलमय करुणामय पिता एते बेले तुम्हारी चरण रे बल्लभपुर मंडली रो प्रशांत प्रधान हारावती प्रधान तांकर कलर देथिबा मानस प्रधान को तुम्हारी हस्त रे समर्पण करूची प्रेमोदमय दयालु पिता तुम्हें प्रेम कलो दया कलो अनुग्रह कलो बहु वर्ष पर तांकर कलर एक पुत्र संतान देलो पुणे से संतान को आज 15 वर्ष पूर्ण करिए विशेष करी प्रभु मानस को निमंत्रण समान तुम्हारी चरण धरि निवेदन करथिले आज मां हन्ना तांका पुत्र सामल को निमंत्रण गुण निवेदन करी प्रार्थना करी मागितले तुम्हें ताको से पुत्र देइथिला प्रभु आज से परिवार मानस पाई तुम्हें प्रार्थना करथिले तुम स्वास्थ्य पाई तुम्हारा प्रज्ञा तुम्हारे ज्ञान रे बढ़िबा पाई हां प्रभु तुम्हें आज से परिवार सही अनुग्रह से ढाल देछो सही परिवार ताकु तुम्हें श्रवण करियछो एते बेले सही परिवार से संतान को तुम्हारे पात्रे समर्पण करोछि प्रभु तार मस्तक रे तली पाद पद में स्पर्श करो तार पाठ पढ़ारे तार चालीबारे आसीबारे भीतरे बाहरे प्रत्येक राज्य तुम्हारे सही पवित्र आत्मार शक्ति वर्षण करो तुम रक्त मान को प्रेरणा करी ताकु सुरक्षा प्रदान करो तार प्रत्येक मंगल रे तुम्हारा मंगल प्रदान करो जेपर से उत्तम ज्ञान पाई तुम्हारा पवित्र नाम को धन्यवाद दे परिबो तुम्हारी चरण आश्रय नहीं परिबो
ତୁମର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ହବ, କାରଣ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ତୁମର ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ବର୍ଷଣ କର। সেই পিতা মাতাকে তুমি আশীর্বাদ করো, তাଙ୍କ জীবନରେ তুমি କାର୍ଯ୍ୟ কর। প্রভু ସେମାନେ ଯୋଉ ଆଶା ନେଇ ଯୋଉ ଆଶା ନେଇ ତୁମର ଚରଣରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି, সেই ଆଶାକୁ ତୁମେ ପୂରଣ କର, সেই ଆଶାକୁ ତୁମେ ପୂରଣ କର, ଯେପରି ସେମାନେ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମଠାରେ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ। ପ୍ରେମିକ ଦୟାଳ ପିତା, କେତେବେଳେ ଆଜି ସେଇ ପରିବାର ପାଇଁ, ସେଇ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ପୁଣି ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ତୁମର ନିକଟରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ତୁମରି ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଯୋଉ ପିତା ମାତାଙ୍କର କୋଳରେ ଅନ୍ୟ ସନ୍ତାନ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦେଇଅଛ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ତୁମର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯୁବକ ବୟସ ଯୁବତୀ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେ ସଦୈବ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କର ଏ ବୟସ ଖସିଯିବା ବୟସ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନେ ଖସିଯିବା ସମୟରେ ତୁମେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ଯେପରି ପାପ ପଙ୍କରେ ନ ପଡି ସେମାନେ ଅବାଟରେ ଯିବେ। ତୁମର ନାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର, ତୁମରି ନାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମର ପ୍ରଜ୍ଞା ଦିଅ, ଯେପରି ସେମାନେ ଭୁଲ କରି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିନ୍ଦା, ପିତା ମାତାକୁ ନିନ୍ଦା, ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା, ପୁଣି ଯୋଉ ପରିଚାଳକ ମଣ୍ଡଳୀ ପରିଚାଳନା କରୁଛି ସେଇ ଚାଳକ ମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମର ପ୍ରଜ୍ଞା ଓ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ସେମାନେ ଜାଣିବେ, ବୁଝିବେ, ଜ୍ଞାତ ହେବେ କୋଉ ବିଷୟ ଭୁଲ କୋଉ ବିଷୟ ଠିକ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମର ସେ ଆଶୀଷ ଅନୁଗ୍ରହ ଢାଳି ଦିଅ। ଏତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଏଠି ଅନେକ ପ୍ରଚାରକ, ଅନେକ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ତୁମର ପ୍ରଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନ ଦିଅ, ଆମମାନଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ତୁମର ସେ ଆଶୀଷ ଅନୁଗ୍ରହ ଢାଳି ଦିଅ, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛ, ଆମମାନେ ସାହସର ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସେ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବୁ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମରି ଚରଣରେ ନିବେଦନ କରୁଅଛି ପ୍ରଭୁ। সেই পরিবার নিমন্তে, সেই সন্তান নিমন্তে, পুଣି ଆସିଥିବା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଗୀତିଆ କୁଟୁମ୍ବ ନିମନ୍ତେ, ପୁଣି এই ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ନିମନ୍ତେ ଯାହା ମାଗିଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଯାହା ମାଗି ନାହିଁ ତୁମେ ଯାଚିକି ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତର ଦେଇଛ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ତୁମର ପ୍ରିୟତମ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି ପିତା, ଆମେନ୍।